বাংলাদেশ ভুলে গিয়েছেন, কেন এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে? বলুন দীপঙ্কর বাবু, বলুন আপনারা যারা আছেন, বাংলাদেশ থেকে রাতের অন্ধকারে কেন পালিয়ে এসেছিলেন? কেন পালিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশে? এখানে কি জমি ছিল না? পগৈ থাংজাंनाय कगया निजिनि लाइबुमानो केबो पगै थांया आमहाय ख्लायनो ओ त्रिपुरा हास्टेओ बजागनि फाये आसक पुंगै तिनि त्रिपुरा सारक चिरिगै त्रिपुरा लेन सानलायखा ग्रेटर त्रिपुरा लेन सानलाय तंलायो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सानलाय तंलायो ओरैनो सैन्यनि बागै रोमान स्क्रिप्ट न सानलाय तंलायना ना कके अमनो त्रिपुरा हास्टेओ साल ब्रुमनो केबो एजेन्ट नि याक्ति हेकेबो केबो आगि फाइजाक 1971 हिंदी 1971 1953 1951 1948 आमहाय जेबो मुस्तंसियो दिल्ली नो फाइट दङ त्रिपुरा हास्टे पुंगै दङ जे ताबो 2026 नि डेलिमिटेशन 2026 नि डेलिमिटेशन नो साइमानाय त्रिपुरा हास्टे नि पपुलेशन त्रिपुरा सारकनि बुसुक तंनाय तंया पपुलेशन फेबा ताकलाय ओ मिया नि असेंबली ओ बाजेट सीजन नि पवित्र असेंबली ओ पवित्र कथार असेंबली ओ बासाओ पाबिया सरानी एमएलए भगवान दास चिरिगि शाखा नरक पगैदा थांका साबो बांग्लादेश नि फायका फाया बरक निजिनो एक्सेप्टेड खायका बांग्लादेश नि गोबांखौ बरक त्रिपुरा फाइजाक तै बसाक बायथांबो एक्सेप्ट खालाय सामानि हायनो आमा हायनो फां बोसोक सातक जाखा बोसोक ओंखा आ जागाओ निजिनि जागा सम्पत्ति दङ निजिनि ताकु बुथुक दङ निजिनि जत किसु दङैनो हा पुखिरि खेत माइ रां पैसा बुफां वाफां बेबाक न बांग्लादेश याखरि मा फायका याखरि बर फायका त्रिपुराओ जों तिनि एग्जांपल रिमानो त्रिपुरा हास्टेओ केबोबा बांग्लादेशी एमएलए दङ बांग्लादेशी नि फाइ मन्त्रि बो अंजा दङ बिजनेसमेन बो कतर दङ त्रिपुरा हास्टेओ त्रिपुरानि लाइव मानो फिलि नायखन साइमानो जे आगिनि सेंसस रिपोर्ट नायखन सराय साइमानो अ हासामनि फेबतिनि त्रिपुरा सारक बासाय साना नांले असेंबलिओ पवित्र असेंबलिओ साक बायथा चिनि वानजिबो संनि एमएलए भगवान दास पाबियासरा कन्स्टिट्युएन्सी इंगै बनो चिरिगै शाखा अमनो भाइरल ताबुक बेलाखिनं तं केबो खा काहामिया फारखा वानजिबो संनि लुकुरक बो त्रिपुरा सारक बो कुबुई कक सामानि बागै बेलाखिना हामबाय तै मुइतु खलारि रिमन बागै बेलाखिना हामबाय हनै बेबा जतन साइमान दङ इतिहास गावा त्रिपुरा हास्टे साबनि आगिन सिमिं तंसे बोसोक बांखा ओ हानि बोसारक तिनि बजागा फाइसक पाइका सबा खायाके लाहार कासयाके मुंसा खरां नाजागिया जेकुनो काबै सानैनो खालायनानै नांगौ अ मांखुलि न किसान नायदि तखे जों सावैमानो सालसा बांग्लादेशी गुबेक नि सबा खालायमनि ताबु मथागजाक तखे त्रिपुरा हास्टेनि जों बांग्लादेशी रक फाइ तंफाइबानि बरक न रहरि मानायदा फेबा ताबु दिल्लीओ बांग्लादेशी रक न रमनानि बागै किफली रहनान बागै बांग्लादेश रहनान बागै दिल्ली पुलिस बेलायखन एक्टिव नि सामंतां दङ तै तालसा सकां तालनि सकां यूएस नि इंडिया इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया नि बरक यूएस थाङि तंने रनो जत देश नि बरक न फ्लाइट बाय सुसुपुंगो किफली रका फेबा त्रिपुरा नि बांग्लादेशी रहजागिया जों बुइनि स्टेट नि साना नंगिया वेस्ट बेंगल न साया आमा बरक बाय बरक नि हा जों आसाम न साया फेबा आसाम नि बरक लराय खाय दङ फेबा त्रिपुरा ले जों किसा बरक ताब खूब जर 14 থেকে 15 लाख मानो डिलिमिटेशन फायखाके बोसोकनाय फेबा तिनि असेंबली ओ फां खलाय पाबेश्वरानि एमएलए भगवान दास चिरिगि शाखा कुबुई बरकनि पूर्वज बरकनि लाइबुमा बरक बजागनि सक पाइका अमचिं केबन साया कुबुई कक सामने आ कक भाइरल न बनिजि असेंबली सामने कक न जों अ मांखलेनो फुनगो जों कोनो जाति धर्मनि कगया फेबा अमो कुबुई कक आबगैनो तिनि त्रिपुरा सारकबो नाइमथां बदल हायकबा भारत हा गतर जदि नायकुल खांके तिनि त्रिपुरा लैंड नि साना नांलाखम ग्रेटर लैंड नि साना नांलाखम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि सानलायना नांलाखम डेवलपमेंट नि बागै आंदोलन खालायलायखम डेवलपमेंट नि बागै राजनीति खालायलायखम स्टूडेंट राय बुसारक नति लाहार का सुनानि नांलाखम तामसाका खालायनाय दि पाबेश्वरा कन्स्टिट्यूएन्सी नि एमएलए बरमगोनां भगवान दास বাংলাদেশ ভুলে গিয়েছেন, কেন এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে? বলুন দীপঙ্কর বাবু, বলুন আপনারা যারা আছেন, বাংলাদেশ থেকে রাতের অন্ধকারে কেন পালিয়ে এসেছিলেন? কেন পালিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশে? এখানে কি জমি ছিল না? এখানে আপনার যে
পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, সেখানে জমি ছিল, গোয়াল ভরা ধান ছিল, দুধ ছিল, গাই ছিল, গরু ছিল, মাছ ছিল, সব ছিল, সব কিছু ছিল না। কোনটা কোনটা ছিল না? মনে করুন, ইতিহাসকে ভুলে যাবেন না। যদি ইতিহাস ভুলে যান আপনাদের পরিণাম ভালো হবে না। ইতিহাসকে স্মরণ রাখবেন। যে সমাজ, যে ব্যক্তি তার ইতিহাস ভুলে যায়, তার পূর্বজও ভুলে যায়, সে কোনোদিন সমাজে টিকে থাকতে পারে না। একবার নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করে বাংলাদেশ থেকে কেন আপনারা পালিয়ে এসেছিলেন? এই ত্রিপুরার মতো পাহাড়ে কেন এসে বসে কলেরায়, ডায়রিয়ায়, আন্ত্রিকে, ম্যালেরিয়ায় এইভাবে আপনাদের আত্মীয়স্বজন মৃত্যুবরণ করেছিল? কেন সেখানে থাকলেন না? কেন সেখানে জিন্দাবাদ বললেন না? কেন সেখানে কার্লমার্ক্সের দোহাই দিলেন না? কেন সেখানে লেনিনের দোহাই দিলেন না? শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছিল বলে আজকে এখানে বসে কথা বলতে পারছেন। সুতরাং আপনাদেরকে আমরা সতর্ক করে দিচ্ছি, এই সমস্ত চলবে না, এই সমস্ত চলবে না। সংস্কৃতি মানতে হবে। ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে, ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে, স্বামী বিবেকানন্দের জয় বলতে হবে, স্বামী বিবেকানন্দের জয় বলতে হবে, ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে। নতুবা আপনাদেরকে, আপনাদের ঠিকানা কোথায় হবে আমরা বলতে পারবো না। ধন্যবাদ।